Hello and good evening. Welcome to this evening's news bulletin on Goa 365 with me, Amanda Alfonso. On the 7th day of the monsoon session of the State Assembly, the issues that dominated the proceedings were the pathetic condition of Kadamba bus stands across the state and the compensation to cashew cultivators affected by the unseasonal rain. Poingini MLA Ramesh Tavadkar questioned the Transport Minister Sideen Davlikar as to whether a priority was accorded to the construction of new bus stands in Goa. हांगा 14 बस स्टँड गोंयभर बांदिल्ले आसा की ते एकंदर जर पळयलें जर जायत स्पीकर सर की निदान अर्ध्यापेक्षा जे बस स्टँड आसा तांची अवस्था अत्यंत बिकट अवस्था आसा. अशा स्थितीक नवे बस स्टँड बांदपा खातीर जी प्रपोजल आसा ती दिली वता तातूंतल्यान म्हाका मिनिस्टरा कडेन जाणून घेवपाक जाय की एकंदर ह्या बस स्टँडाची जर एकंदर स्थिती पळयली जर जायत जाल्यार गव्हर्मेंटान ताजे सगळें निरीक्षण करून ताजी प्रायोरिटी ठरयली आसा काय कितें की खंयचे बस स्टँड पयलीं बांदपाक जाय आनी खंयचे बस स्टँड मागीर बांदतले. कित्याक हें हांव कित्याक विचारतां की कुंकळी सारको बस स्टँड जो आसा थंय म्हाका दिसता की अजुनूय बसी म्हाका सारक्यो वचना अशा स्थितीन बांदिल्ले आसा म्हणून म्हाका प्रायोरिटी आसा न्ही ती म्हाका समजून घेवपाक जाय. Speaker sir, in the case of bus stand at Panji, Mapsa and Margaon, the government has signed an agreement with Mrs. Rahul Deshpande. The work of design of bus stands and transport bhavan at KTC bus stand Panji. This agreement is signed on 22/7/2007 between Secretary Transport and Rahul Deshpande. Now, in the case of bus stand at Kukolim, Shiroda is already completed. Kukolim, Honda, Walpur and Asnora, the department has entrusted the work to the Goa State Infrastructure Development Corporation, and the architect in this case have been appointed by GSIDC, and one Mr. Rahul Deshpande had signed the agreement with the GSIDC on 27/7/2007. So these are the bus stands which will be taken up in Goa in future. Mr. Tavadkar also asked whether a time limit was set for the completion of work at the Margaon bus stand. की साऊथ गोंयचें मडगांव हें आसा न्ही एक सेंटर सामकें खऱ्या अर्थान तशें पळयल्यार हो बस स्टँड सगळ्यांच्या पयलीं जावपाक जाय आसलो. आतां हो बस स्टँड केन्ना काम स्टार्ट जातलें आनी केन्ना काम ताजें कंप्लीट जातलें अशें जाल्यार एक टायम फ्रेम घालून घेतलो आसा काय कितें. स्पीकर सर, कन्सल्टंटान रिपोर्ट केले नंतर ताजें टेंडर जातलें आनी त्यानंतर ती कामां चालू जातली. Speaking on the issue, leader of the opposition Manohar Parrikar suggested that the government take up the construction of the 4 major bus stands in the state under the booth system. गरज प्रायोरिटी लिस्ट हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ठरयता काय अन्य डिपार्टमेंटां ठरयता. स्पीकर सर, हाजे वयल्यान जेन्ना पळयलें तेन्ना हाका प्रायोरिटी लिस्ट अशी करूना, सगळेच घेवचे अशें केल्लें आसा. सो आतां प्रायोरिटी जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर प्रयत्न कर, कारण हें पळयले नंतर म्हाका दिसता प्रायोरिटी दिवपाक जाय. कारण आज 2-3 बस स्टँडाचे एक्सपेंडिचर जर पळयत पणजी, मडगांव आनी म्हापसा, इट इज मोर दॅन 30 crores. वेदर गव्हर्मेंट कॅन एफोर्ड टू टेक ऑल दीस बस स्टँड एट ए टायम ड्यू टू फायनान्स, that also has to be seen. And what I am going to see now. They can be on boot basis. पणजी, मडगांव, वास्को, फोंडा हे 5 सिटींतले बस स्टँड आहा पळय ते बूट बेजीसचेर केले जाल्यार जावंक शकता. पण बाकीचे पळय बारीक बस स्टँड आहा, पेडणे आसा, आतां होण्या बस स्टँड अर्दो केला आनी सोडला, वाळपयचो बस स्टँड आसा, हे बस स्टँड आनी तशेंच अस्नोड्याचो आसा, बारीक बारीक बस स्टँड आहा. म्हाका दिसता 40 लाख 50 लाख 1 कोटी इतल्या अमावंटान जावंक शकता. शिवोलेक केला म्हणला, पण शिवोले म्हाका काय व्हडलेशें सांगता खर्च केला कितें ताका बस स्टँड म्हणटात ते. ह्या बारीक बारीक जे म्हत्वाचे बस स्टँड आसात ताज्या संदर्भात सरकार कितें प्रायोरिटी ठरयतली काय कितें. स्पीकर सर, the बारीक बस स्टँड आसा Honda, for example, it is also work is already awarded to Rahul Deshpande and Associate for bus stand at Honda. तो कन्सल्टंटाचो रिपोर्ट आयल्या नंतर होंडा बस स्टँड 2 वर्सां. स्पीकर सर, तुमकां खबर आहा 2 वर्सां अर्दो बांदून दवरला. देर इज ऑल्सो वाळपय होंडा बस स्टँड 1.5 वर्सां जाले, अर्दो जाला, सगळें ते लेवल बिवल जाले. अस्नोडा फक्त ते कन्स्ट्रक्शन करपाचें जे आसा ते कित्याक डिले करता न्ही. आफ्टर स्पेंडींग ऑन लँड, आफ्टर स्पेंडींग ऑन लेवलायझींग इट,
यू हॅव टू कंप्लीट दॅट वर्क न्हय. म्हणून हांव विचारता की डिपार्टमेंटान प्रायोरिटी ठरयल्या काय JSIDC आपले कर म्हणला कितें मेळटा तें, कारण मदींच सुडा काय उडा कॉन्ट्री आयलो 4 कोटी हाजेर मोडले. Bus stand at Honda, leveling of plot and retaining wall, the work was supposed to be completed by 36/2000 and physical progress is 100% completed. So now we will take the construction of the bus stand at Honda. Same thing at Valpai, same thing at Asnoda. Also, what the contention of the member is, Yeah, I understand. And Have you got priority? Madgaon bus stand should be also given priority. There are certain priorities, certain... Already given a consultancy to Mr. Rahul Deshpande. Okay. Mr. Parikar also questioned as to whether the revenue generated from stalls at the bus stands are utilized for the maintenance of the respective bus stands, to which the Transport Minister Sudhin Davlekar admitted that there was no such mechanism and assured to look into the matter. बस स्टँडाच्या संदर्भान आयिल्लें उत्पन्न हे वेगळ्या अकाउंटान दवरून बस स्टँडाचेरूच मेंटेनन्साक वापरपाक जाय. स्पेंड करतले काय कितें, कारण ते जायना, ते पयशे जनरल अकाउंटान. सर अश्यो खुबश्यो गोष्टी आसा थंय जायना. हांवें हातूंत बरेंच लक्ष घातलें. आय हॅव फावंड, आय विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट. जी बस डेपोंतल्यान भायर सरता त्या बशीक डिझल कितलें घालता, त्या दिसा ती कितली किलोमिटर चल्ली आनी त्या बशी पासून कितलें अर्निंग जालें हें कोणाक खबर ना. जो पर्यंत ह्यो गोश्टी थंय येना जाग्यार तो पर्यंत हें प्रॉफिटाय येवचें ना. अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी आसा. दिस इज नॉट वन. मिनिस्टर या हांगा नॅशनल question is not there. All these reports are to be kept regularly, day basis. जाल्यार हें सगळें सारकें आसा आनी तेच म्हजो प्रयत्न आसा. Poingini MLA Ramesh Tavadkar pointed out to the misuse of funds allotted for the maintenance of the Kanakona bus stand, and the Transport Minister assured to investigate into the matter. तातूंतल्यान हांव म्हजें काणकोण जो बस स्टँड आसा अत्यंत सुंदर बस स्टँड बांदिल्लो. आज जर ती परिस्थिती पळयली जर जायत की सादारणशे तुमी 8,25,000 दर वर्सा खर्च करता, अशें आसून त्या बस स्टँडची अशी अवस्था, लायट ना, उदक ना, टॉयलेटची अत्यंत अवस्था सामकी बुरस केल्लो आसा की हाजेर तुमी लक्ष दिल्लें आसा काय कितें? स्पीकर सर, हांवें होच प्रश्न आत्तां एक 15-20 मिनटां पयलीं आमच्या MDकूच विचारलो की हो 8,25,000 काणकोणा एक्सपेंडिचर जालो कसो काय म्हणून. देन आय हॅव रिसिव्ड प्रिवियस इयर इट वॉज 3 lakhs. बिकॉज प्रिवियस इयर इट वॉज 3 lakhs. And I will investigate in this. I assure the House that I will investigate. KP MLA Chandrakant Kavlekar inquired about the status of the scheme regarding compensation to the cashew farmers due to the unseasonal rain. स्पीकर सर, हो एक अति महत्वाचो प्रश्न. ह्या वर्साक पावस बेगीन झडलो आनी पावस बेगीन झडले कारणान जे काजू कल्टिवेशन करपी लोक जे आसात आनी खास करून आमचे ग्रामीण भागांत जे आसात ते चडांत चड तांची लुकसाण जाली. गव्हर्मेंटान ताबडतोब अनाउन्समेंट केलें की ज्यांची लुकसाण जालें तेची आमी ताबडतोब भरपाई करतले म्हणून, आनी त्या प्रमाणे इन्स्ट्रक्शनूय दिले JDOक, झोनल एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसरांक, आनी त्या प्रमाणे सर्वे जाली. पूण आज पर्यंत तांकां पयशे मेळ्ळी ना. हे केन्ना पर्यंत पयशे मेळटले? Speaker sir, in the answer provided to the honourable member, 1,003 applications were received from cashew cultivators. The area damage was 1,900 hectares and losses worked out were approximately 2.61 crores. There is, as per the norms that are there, the Department of Agriculture has the power only of sending the ZDO and as getting this assessed. After this, we have to send it to the concerned officers under natural calamity and other things, and this has been already forwarded by us. They are in the process of ensuring that this payment be made after verifying whatever necessary documentation they need to do. We have from our side, we have already assessed, made, and also list as per the annexure has been given as to what is the assessment made by the ZDO's office. So it is now we will follow it up with the concerned department to ensure that whatever they feel under this natural calamity to see that it is dispersed.